जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हूँ डे 6 आज डे 6 रे हमें जाऊँ पीपल कोटी आपन टी को सब हमर तुंगना बड़ा नहीं सब काली पूरा टाइट जे हम तुंगना ट्रिप ता कैंसिल होला सेति पय हम जाऊँ पीपल कोटी दुखरे जाऊँ बाकी सब हमें हमर एक्सपीरियंस शेयर करिवु। स्टे ट्यून बाय बाय। पैकिंग होउची होटेल आम दिन सरीगला आम चेकआउट करके बाहर बढ़िया लगे यहाँ डाइनिंग ये अंकल आमको पूरा मन खुशी बनईकि देते सब खाଇବା गुड सर्विस रूम गुड़ा टिके छोट स्टिल ये जो व्यू पाई आम सब बहुत खुशी मंदाकिनी रिवर सामने तो आम एत शॉर्ट्स वीडियो फोटोज कर कहतु छुआ मानकर मन पूरा खुश कहते आज चलतु बुड़ीवा दादी अल्प पानी अच्छी बढ़िया पानी कुन्नी रूम टा बढ़िया थी एमती आम 3टा रूम। बाय बाय टू दिस लॉज। आम पहुंची गलु आम होम स्टे रे जाऊँ देखिया रूम रो अवस्था कौन है आज आपण को ब्लॉग माध्यम आम पिला माने सब शेयर करेंगे कौन एक्सपीरियंस है केदारनाथ रो डिफिकल्ट जर्नी टा से विषय सब आज बसिकी गपी लगेज सब नौकर पिला डे 6 रो तो वीडियो देखिले वीडियो तो बेसी रिकॉर्डिंग हो पारानी से पर्यंत थिला कारण आम प्लानिंग थिला होटल ले तो जो जो होम स्टे रे जो रही आउ किछि बुलाबुली तो प्रोग्राम नथिला इवनिंग हो जाइथिला से आम भाविलु से दिन आम सब पिला माने तांकर केदारनाथ रिटर्न जो कले तार जो सब माने जो सब शॉक हो जाइथिले माने पिला माने एते बड़ा शॉक मिलथिले जे के भाबी नथिले एमिति हम संगे हबो माने एक्सप्लेन भी करि पालिनी मु आपन को प्रीवियस वीडियो रे केदारनाथ रिटर्न्स रो जो वीडियो जदी आपण एंड रे देखितेबे मुझे एक्सप्लेन करछे एते डिटेल करि पालिनी कारण एते हमें हैरान हेतिलु जे सेटा मु माने एक्सप्लेन करि परिबिनी आपण निजे भी मु एडवाइस करिवि केबे सेमती जिबेनी जेते संध्या पूर्वरु ही रिटर्न करिवे संध्या पर सेठिकार एटमॉस्फेयर एते खतरनाक जे लैंडस्लाइड को वर्षा आ तांगर अरेंजमेंट आ सेफ्टी पई किछि भी नहीं तो से जो ट्रमा एमानक मुंड रे पसिगला हमर जो बुला बुली रो जो सब प्लानिंग आ स्पॉट थिला सबु जगह माने कैंसिल हेगला बहुत जगह आ टुंगनाथ जिबार थिला सेगुडा भी आ गलुनु चालियारे गोड़ रे कहार दम नथिला सेउठा हमें कहलु हो जिबार जतिक भी हो आमे बाटरे टिके टिके वीडियोस बनेबा आ रूम रे टिके शेयर करबा हमर माने व्यूअर्स मानो को सजेशन हो बा जहां भी निजर एक्सपीरियंस टिके टिके कहिबा किंतु पिला माने तो जाई कि पूरा फ्रेश है कि सब जाक माने तांगा मूड थिला जे से रेस्ट नेबे कारण नेक्स्ट हमर थिला प्रोग्राम बद्रीनाथ पे तापर बहुत माने वेदर रिपोर्ट कहउतला जे बहुत वर्षा है कि सेठिकार सब रास्ता घाट लैंडस्लाइड है कि बंद हो जिवार संभावना अछि तो हमर डर रहि जायतिला जे हमें तो गोटे जगह मेन केदारनाथ कंप्लीट कर देलु हमर बद्रीनाथ ता नेक्स्ट टारगेट थिला और ऋषिकेश ए तीनटा हमर बंद न हो जाऊ सेही डर रे हम मनकर टिके मूड खराब हो जाइथिला सेति आमे कोठी बुलिबा प्रोग्राम छोट छोट जगह को कैंसिल करके आमे मेन जोटा हमर माने मेन थिला हमर डेस्टिनेशन आमे सेही मेन स्पॉट को कवर अप करिया पे चेष्टा करलु पिला माने तो बहुत टायर्ड हो जाइथिले जेहेतु आ किछि वीडियो करिया को राजी हेलेनी प्लानिंग तो सब बड़े बहुत सारा हुए किंतु रियली जतबे हबा को जाए तादरु 10% भी हुएनी
କିନ୍ତୁ ଏନିୱେଜ୍ ଆମେ ତ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, କେମିତି ଗଲୁ, ରାସ୍ତା ସାରା ଏତେ ହଇରାଣ। ଆପଣ ମୋର ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ ବଦ୍ରିନାଥର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବି ଏତେ ଇଜି ନଥିଲା। ରାସ୍ତା ସିନା ବଦ୍ରିନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ନେକ୍ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଥିଲା, ସେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଯେ ବଦ୍ରିନାଥର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ହୋଟେଲ ନେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ହୋମଷ୍ଟେ ନେଇଥିଲୁ, ସେଇଠୁ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଏତେ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଲୋକଟା ହଲିଡେ ଯେଉଁ SS ହଲିଡେ ବାଲା ହୋଟେଲର ସିଲେକ୍ସନଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଟିକେ ସେଫର ସାଇଡ୍ କି ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବି ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏନିୱେଜ୍ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂରେ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ସବୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ଟିକିଏ ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ଏତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଯେ ଆମକୁ ବୋଧେ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଆମର ପଳେଇଲା। ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଆଗରୁ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଅପା, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତମର ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ବହୁତ ଜର୍ଣ୍ଣି, ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବ ଯେ ତମେ କଭର ଅପ୍ କ'ଣ କରିବ। ସତ କଥା, ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ଏତେ ସମୟ ଗଲା। ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାନେ ସ୍ପଟ୍ ସବୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ କଭର ଅପ୍ କରିବୁ ବୋଲି, ଆମ ହାତରେ ହିଁ ନଥିଲା। ଆମେ ସିନା 4ଟା ରାତିରୁ 2ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ପୁରା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯିବେ। ମାନେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଲମ୍ବା, ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଖାଲି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇ ଖାଇକି ସେଇଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଚା ପାଣି ପିଇକି ସେ ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ, ବାସ୍ ସେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ବାକି ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଆମେ କାର୍ରେ ଗପି ଗପି, ଏଇଆ ଯେ ଭଲ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ, କାରଣ ଆମର ସବୁ ପାର୍ଟନର ମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ତ ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ମୋର ସବୁଠାରୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେ, ସତରେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ସର୍ଟସ୍ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଫୁଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର କେତେ ମଜା କରିକି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜରେ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆମେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କେଦାରନାଥର ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଏତେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ନାଇଟମେୟର ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ, ସେଇଆ କଥା ଆମର ସରୁ ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଯାକ ଆମେ କେଦାରନାଥର ଟ୍ରମାରେ ରହିବୁ। ଦର୍ଶନ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଯେ ରାତିରେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି, ଦେଖିବେ ସେଇ ବୁଲି ବୁଲିକି ସେ କେଦାରନାଥ ମାନେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଯିବାଟା ତ ଯେତେ ଯାହା ବି ଚଳି ଯାଇଥିଲା, ଆସିବାଟା ପୁରା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଡରରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଡେ 7ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କଲୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ବୁଲିଲୁ, ରାସ୍ତାରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମେମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କୁକୁର ଗପ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଜମା ବୋର୍ କରିବେନି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ସି ୟୁ ସୁନ୍, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଜି।